Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vidimo nastavljamo Asus Mirage. Ne znam šta kažem, koliko smo prešli do sada, nemam pojma, nisam gledao po YouTubeu, ali možete mi vi ostaviti dole u komentaru. Tako da nastavljamo dalje. Ne znam sad šta treba da great ok, bešte, ne znam, gospođa, šta je? Šta mogu brže? Jao, smo radili? Inače da, kod one emisije, mislim, opet kažem, ne znam šta se desilo, ali uglavnom nešto mi se zbagovala mi slika i bukvalno nije bilo moguće gledati. Ne znam što sam gledao tamo, navikao sam na kameru drugu, tako da, izvinjam se još jednom. Evo i ovaj se izvinjam. Fazil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Explore to find opportunities. Aha, evo ga ovdje. Ne treba ništa ni da istražim kad sam već našao. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? Aha, treba da ih slušam. Ti može da se sedne. Čekaj, ili možda ovako. Ovdje da se kao... Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? Možda tako. Mislim da moram da sednem negdje. Ma jebot. Čekaj, bre, mora da postoji... Stani. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Aha. Ej! Arib al-Ma'muniyah, the poet. A sam glupav, ajde sedi. Okej, slušamo. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Dobro. Ne, ustani. Mingle the ground floor, explore the opportunities, the poet Arab resting. Okej. Možda da zovem... Jeste, ajde. Budi moje oči. Aha, evo ovdje, dobro. Speak. Hunain, you should not be back so soon. Kako zove? I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Šta sam rekao? Šta još? Evo ga ovdje. Dobro. Ej, ovo je! Jeste, evo, Nine Fingers, ja, jebim ti. And what brings you back? I want to show you something. Ajde. Ajde, zdravo. Nekog požure. Čekaj, bre, imamo ovdje. Moraš u pičku, mati. Ajde, trči, basim, čoveč. Imamo ovdje ovoga. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the house of wisdom. Ko je beo, Do you ne think vezi. the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Dobro. Idemo sad čekati ova, Nikola has found something dobro da... Aha, okej, ajmo prvo kod nje. Ajde, gospođo, ajde u pičku, mat. Je, vodiš u biblioteku. Neću da čitam. Di ćeš? I have been here before, Nihal. Pa di ćeš? Ahmed ibn Musa. Vidi. Have you been S tobom sneaking uvijek in problemi. I šta sad? Stojim tu i šta da radim? Aha. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Šta u Illuminati? Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders.
Ja, bre, mala veštice. Ne znam zašto smo prijatelji više, nije mi jasno. Okej. Pa jel ti mene pratiš ili ja tebe? Čekaj, imamo vamo nešto. Skači. Opa. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Dobro, rekli mi da ne čitam dovoljno jedni govna. Šta još? Ne znam šta više. Gospođo, jeste rekla da ti vodiš? Pa šta me onda... sad ću tebe zjebiti. Idemo vamo, idemo vamo, idemo vamo, ipak vamo. Vidio, ona je stala samo. Ona čila. Bilo je ovdje nešto. Evo ga. Što je ovo? Does this remind you of your nightmares? O, majmunek. No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Da, ali ja ne radim to silently, tako da zajebiti tu priču. Šta još? Pa koliko više, evo zeba, brate. Idemo, okej, kad scena? This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. Ja se ne sjećam. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. Šta? You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. Tako Truth, nekako. Basim, is that everything is here in front of you, but you refuse to look at it. This is about you. Pa, It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. nema još. Ja sam... Ti... But until then, A da, I pravo je. will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Šta je sad? Ne znam. Iskreno, jeste nekad bolje, idemo sad za onim imunom. Iskreno je bolje uvijek reći istinu, tako da... Eto mi još jedan mali savjet. Bolje uvijek reći istinu, ne budemo svi kobasima, ali opet... Jebi ga. Ne znam što bi rekao. Vidio se pe na fontanu, to nisam to uopšte doradi. Gdje nam je misica? Ovdje nešto rad odradimo, s odim šta. The poet Arab is resting in the eastern courtyard. Ne znam šta je to, brate. Jest. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected. Yes? Symmetry of sky and sea. O, vid But only Kleopatra in i... thine eye do these two Persian. planes meet. You have read my work. Hmm? And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Gle, nema ga Ali više. ibn Muhammad. Vidio? Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely bloomers. Good day. Što si neka? Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Okej. A zašto ne možeš brže, brate, nije mi jasno. Šta, zašto? Kako god. Jao. Okej.
Nisam gledao jebot, mislim da je vama, ja se zagledao. Šta je ovo? Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Čekaj, je li ovo onaj mali što smo ubili oca ili... Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. Ćemo njega da I am sasnijete, a? Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, Definitivno ćemo ga. my mind remains sharp as steel. Sad ja. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Rekao mu je. Apologies, people. Razumijem ja arapski, zajebam se. Ali mislim, mogli ste pretpostaviti. Feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Jao mali. I šta sad? You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Assassinate Fazil the Great... okej. To je sljedeća misija. Sviđa mi se ovako, znači kad posle neke scene se ubaci ova neka... Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. Majmun. Znači, vidio prošlo kroz vrata, okej. Znači, šta se to da kažem? Ne trebamo. Sviđaju mi se ove scene kao, mislim, spušteno kao na 30 FPS-a, tako da na te mislim. Evo ova gospođo, a moram da slušamo. Okej, slušam ove. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Dobro, Enkidu. Čekaj. Ovdje negdje. Evo ga. To je to. Okej. The guard on the roof. Okej. Dobro. Idemo i ovdje. Ja opet me... bre. Sad ni da li može... Mislim, može odavde se popiti. Odlično. Dobro. Shvatio sam basim. Je li ovdje slobodno? Tačnije... Da li je... čisto? Morat ćemo... kako ćemo ovoga brati? Čekaj, gdje mi treba sad uopšte? Čekaj da vidim. Sad sam se zbunio. A ne, treba od njega da uzemo. Ne! Au! Vidjeli su me. Ne! Ovo će biti problem. I ja. Glava stoji, vidi. Ajde još jednom. To je to. Opa. Ajde. Opa. Napadni. Ajde, doći ostali prije.
Bam. Hajde, napadni. Hoćeš ti napasti više, bre. Dečko, čekaj, daj da ti ukradem. Čekaj. Ne može kad me vijaju, ajde. A, nisam uspio. Ajde. Sad. Pa. Ove kascene su bolesne. Ajmo sada. Jesmo uzeli? Pa. Prvi put da se prošao. Ubit ću te sad. Dečko, nemoj da mi tu, vidiš što mi prstom pokazuje. Dečko. Gle. Sad ću te stvarno... Vidim što je pokazao tu. Daj, brat, ideš mi na živce, ajde u pičku, mater. Vidi. Čekaj, moramo da čekamo malo da ga prođe. Vidi. Šta mu je? Mogu da ga ubijem, a? Ne piše da ne mogu, ali... Otišao sam, okej? Hvala Bogu. Sad? Hvala ti. Okej. Idemo dalje. Okej, ovo je ključ od podruma, ali... Ajmo da rešimo ovo, mislim, ne znam ni... Ajde, skači. Ne znam gdje je te podrum, tako da... Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Da mu dam, daću mu. Nemam. Never mind. Jao bre mali. A čekaj mi sad... A viš... traži da mu platim. Sad ne možemo... Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. Čekaj, znači imamo sad ovdje nešto da poslušamo. Key basement, dobro imamo. The Karakman knows about the basement. Pa znam da znam mali, ali... Kako se zove, mora da mu platim, jeboga, Tutankamon, kako da mu platim. Dečko, znači te ja ubijem i to. Au, gledajte se da ovo. Op! Kako značavam? Opa! I launch. Idemo! Opa! Opala! Doviđenja, prijatno. I'm sorry. I was distracted I'm by sorry. the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazil's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Ne. Pa svakako ćete umreti, ali ajmo polako. Ne znam da... vidiš staff only je pisalo, tako? Čekaj. Da, znači mi ne bismo smeli ovdje da idemo, tako da, ajmo. Ne smije niko da nas primeti ovdje. Au, biće ovo zajebano. Nemoj tu da dođeš. Šta da radim sad? Ne znam. Možda bi mogao... Assassin, da probam ovako. Polako. Assassin! Brže. Ne, nemoj ga tu bacati, majmune, si normalan. Samo ga ubodi i dosta. Ovo će nam trebati, udijemo sa 2. Moramo ovaj da koristim sada. Brže, dobro. Ne, ovdje se vidim, jao. Čuti. Tišina. Čekaj, mogu? Ne mogu sada. Ajde. Opa! Ajde. Opa! Čekaj, još ovaj onda debeli.
Čekaj, debeli, svoj red, debeli. Ajde. Debeli, što si podivljio, a? Što si podivljio, debeli? Ajde. Ej, debeli, pa ne tako. Aj, žuto. Jo, nisam bio spreman, jebote. Debeli, počekaj, debeli. Ajde da se malo odmaknemo, debeli. Dođi. Dođi. 3 puta crveno. 4 puta ovo je žuto sad. Žuto. Žuto. Bam. A jebem ti, debelog. Nema mesta za njega. Debeli. Bam. Bam. Opa. Opa. Op. Ej, debeli. Ajde again, ajde. Opa. Opa. I fit. Aj, žuto. Gotov si, debeli. Ode, debeli. Dobro. Čuti. Ti da idem sad. Čekaj, čuti. Čuti tu. Pa, dođi vamo. Dođi. Ma ko te jebedi, ne vidiš me. Čekaj, uzemo da je sve kolek da uzem. Ne zanima me, čekaj bre. Library staff is searching for... Not sure if this is the correct volume. Looks like somebody left a book in the stairwell. Samo pričaš, bukti. Dobro, dobili smo ovo za upgrade. Ma to nisam još koristio baš kako treba. Moramo vamo. Igrica mi kaže, ne tu pasim. Ne, nije mačka je, ništa. Čekaj, moj ovaj basim mi nije normalno. Visi da ovo. Jao, kakav parkour je. Evo, ovdje treba da... Ne. Dečko. Javo dvojica. Vidi Batmana, Brže ustaj. Bam. Doći. Čuti tu tišina pre. Nemoj reći da sam čuo. Daj mi da kolektujem, ali možda se kolektuje. Ne mogu ni da kolektujem ništa. Čekaj, vidim dalje. A ovaj ako me vidi? Ja sam Stef. Hvala lijepo. Dobar dan. Can you search reading library book? By great scholar FAZIL must... brate, dobro. Jel ovdje? Ej, tu tamo. Evo je. A nije? The Folly of Poetry by FAZIL Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. Vidi ovdje što ima luta, bre. Mislim, nismo u Fortnite-u, ali ajde kao... Ovdje ćemo negdje završiti, ne znam koliko tačno snimam. Čini mi se nekih... Ej! Ovo mora da se vidi. Aha, ovo smo... Ili nismo, nemam pojma. Čini mi se da je nekih pola sata snimanja, tako da možemo još nekih 10 minuta. Sve znam gdje treba da idem. Čekaj, nemoj da me vidiš. Pusti, beš pričkovat. Keep basement, a book on astronomy contact. Debeli. Jao, kako galopira, brate. Ajde, hoćeš ići. Debeli. Pa nećeš ti mene kerču kad ću ja tebe. Ajde. Tako. Evo. Bežim ja. Ne znam da li... Pa jedini put nam je tamo. Ne znam, treba se vratim ili ajde idemo tamo onda. Pa nek me jebuš, šta da radim. Dečko. Oba! Sad! Ej! Što je poleteo? Dobro. Evo mapa, vidi. Ja, vidi GTA, brat. Evo zeleno počne GTA, majke mi. Okej. Imamo ovdje, unlock. Ali damo ovaj... Ajde, treba mi jedan ako bude... Nema veze. To mora da platim čoveč, a? Ali pametno mi idemo gore. Ajde, nema veze. Many thanks, my friend. Dobro. Ovdje smo uzeli, dobro. Vamo nam je svaka misija, dobro. Ajde, basi, mogao sam i da pocepam to s mačem, bre, šta... Ovdje je ka scena neka? Ne. Halo? Pa sad nam je... Kako to pre nije bilo? Nemam pojma.
A, evo ga skriveni, a ja onome da platim. Pa neću ni da ti platim, bre. Evo ga, podrum, bre. I can use my weapons again if needed. Kombat i... čuvaju. Ne znam da li je ovo sad u ovoj epizodi, ali ajde, mislim, stićemo. Može ovo da se... Naroda, može... Ja, uzbudio sam. Zmija. Ma, zmija! Jebot. Ćuti. Jebote, zmija. Čekaj. Polako, ćuti. Koliko imamo ovih? Jedan imamo, nećemo. Idemo da ga asasinite. Bam! Možda ćemo imati... recimo ako bi asasinitovali onog majmuna, pa tako nazovem, jao što kaplje voda, ovo su jako lepo radili, grafika mi se jako sviđa. Grafika je po meni mnogo bolja od Valhale, mnogo bolja. Ne. Ajde dođi, ajde. Šta je bilo? Čekaj da bacim baklju, čekaj pre u drugu ruku stavi. Kako sta... A jebote, otac. Ništa, pala baklja s plafona ovoga, jest. Pa sad ću uzeti novu baklju. Alo, vama nije jasno. Čekaj da vam objasnim. Beži! Hoće eksplodirati ili neće? Eksplodiraj, pukni! Debeli. Pa samo se desilo, ništa ja nisam... A di ćeš ti sad? Gdje sad ovo? Uj, sebe sam zapalio. Ne, šta sam sebe zapalio? Gle. Aj, zdravo, debeli. Kako si ti živ? Aj, zdravo, više nisi ni ti živ. E, tako, imali smo, bre, mogli smo... Nek. Eto, tako. Ne, ovo će eksplodirati. Mora da mi prodalo ovdje nešto ima. Ja mogu sam ovo uzeti. Dobro. Poor guy will not need this anymore. Aha. This should help me blend in. Što si tu radio? Jao, sad ja kao da sam, a? Ali ja svakako... Using... Can help avoid detection, create a location, long keep a low profile. Detected vanish. Nisam uspio da pročitam do kraja, ali valjda, ako nas kontiju promenimo delo, onda mislim to je i logično, onda nas neće prepoznati, ali... Zdravo. Dobro večer, doviđenja. Je li ovo stražar ili šta je ovo? Jeste. Zdravo. Ovo neće biti do... Ovo je žrtvovanje, ne? Evo Fazil, sad ću ti prići. Jel imam ja? Dečko, sad si gotov, bre. Čekaj, ne mogu da dođem tamo. Ovo je moj stav. Brate, šta si stao? Wording patterns might get you closer. Aha, moramo. A čekamo. Molim. Participate in the... ajde. Sad, Fazil! Fazil! O, ne može. Blend, ajde. I šta sad se ovo dešava? You are new, aren't you? I don't recognize you. Molim. They promised you gold when you volunteered, yes? A kako ne zna facu, brat, to je malo... What you are about to behold surpasses all worldly riches. Samo još malo, Fazil. Pa ti bi trebalo. Ti bi trebalo. Daj mi, ne daš mi dugme, alo.
This is my great work. I call it Arua. Al-Ruh. It will take you Al-Ruh, on a šta si rekao? journey to another realm. Sad neću moći izaći iz ovog. First ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me. A? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. Dobro. For beneath the House of Wisdom lies the dungeon of ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. Excuse me? Šta kaže? Excuse me? Viš to gleda? No. Then what? Aha, daj mi sad. Daj mi! Hoćeš mi dati dugme? A, tako. Dečko, što si živeo? Živeo si. Justice. Tako je pravda, bre. Dečko. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. O, da di mi perosa da ga... But in the end, all we see is darkness. To je to, a treba bi da nestane sada. Evo, tek sada, okej. Malo zakasnana reakcija. To je to, dobro. Ili, ja hoću sad opet vidjeti onoga. Čekaj da vidim, opet se dešava. Ajkula, Drakula, Ninja Korneče, Bubišarba, mjau mjau. Gdje je? Eno ga. Jel ono? Šta će biti s tim na kraju? Aha, okej. Ti si Al-RABISU, a? Ne znam, sam ja tek, mislim, sad skonto, ali... Okej. Uglavnom, ovdje ćemo stati samo da... Šta je? Aha, ovo je da srušimo, dobro. 3 skill pointa imamo, tamo opet pred krajem misije. Izađemo napolje. 3 skill pointa. O, kako moćno izgleda, gleda ovo. Shodan... znači moramo da ga prvo, mislim, fokus, logično. Onda skočimo i onda... Brate, kako dobro, ovo ćemo uzeti. Ovo ćemo uzeti tako da, to je bilo to, nadam se da ste željeli u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, subscribe-ujte na kanal, idemo ka 1000 subscribera, nećemo stići do nove godine. Ali bar do nove godine do 700, tako da, ajde, čekaj da sklonimo ovdje mi, tako. Uglavnom, nećemo stići nove godine do 1000, ali ajmo da probamo do tih 700 do 700 bi trebalo da možete. Tako da to je bilo to, zapratite mi Instagram, otpišite gdje biti Instagram, evo ga ovdje i vidimo se nakon narednih klipova, to je to. Ne znam da li smo na pola igrice, dosta toga smo i odradili, pišite mi dole u komentarima ko zna, nemojte mi samo spojlovati, ni meni ni drugima, tako da to je to. I šta se kaže za kraj, budite mi dobri, uživajte i vidimo se nakon narednih klipova ili levova. Ćao!